السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أهلا بالتلاميذ الأعزاء. إذا نكمل تمارين كتاب ميز أبرونتيساج أون فرونسي للسنة السادسة من التعليم الابتدائي، ودائما مع التقويم التشخيصي الصفحة 7. إذا غندوزو للغرامير سويت recopie puis souligne les adjectifs qualificatifs épithètes et entoure ceux qui sont attribués. إذا أول حاجة خصنا نعرفو يعني لي زادجيكتيف كاليفيكاتيف إبيتيت أو أتريبي. إذا لادجيكتيف كاليفيكاتيف إبيتيت يعني نعت كيكون لاصق مع الاسم من المنعوت ديالو ما كيكونش بيناتهم شي حاجة. أما أتريبي يعني كيكون بيناتهم ما بين النعت والمنعوت كيكون فيرب. لي زادجيكتيف كاليفيكاتيف s'accordent en nombre et en genre avec le nom. يعني النعت يتبع منعوته في التذكير والتأنيث والإفراد والجمع. إذن عندنا هنا لا موطو دو بابا اي أنسيان. إذن فينا هو لادجيكتيف؟ لادجيكتيف هو أنسيان. أنسيان إذن أجا يعني ما بين لو نو و لادجيكتيف كاين واحد الفيرب. إذا هنا أدجيكتيف أتريبي. إذن غادي نكادريو عليه. هنا انتور ندورو عليه. بي إلا ان جولي بوكان. إذا جولي هو لادجيكتيف و لو نون يعني اللي تابعو هو بوكان. جولي ماذا؟ جولي كوا؟ جولي بوكان. إذا هنا يعني ما كاينش بيناتهم شي حاجة. إذا هاد لادجيكتيف إبيتي. لا بيل فواتير روج إي أسامير. إذا عندنا هنا لادجيكتيف لا بيل وعندنا غوج. إذا هنا لو نون هو فواتير يعني المنعوت هو الفواتير، والنعت هنا لابيل اي غوج. إذا هنا يعني ما كاينش بيناتهم ما بين النعت والمنعوت ما كاينش شي حاجة يعني بحال إي. إذا هنا adjectif épithète. إذا غادي نسطرو عليه je suis fatigué et démoralisé. إذا هنا l'adjectif qualificatif كاين fatigué et démoralisé. وعندنا لو نون هو جو. إذا جا بيناتهم هاد سوي يعني إتر. إذا هنا adjectif attribué. إذا غادي نكادريو عليهم. هنا لي زادجيكتيف كاليفيكاتيف s'accordent en nombre et en genre. يعني كمثال هنا لا موطو يعني هنا فيمينا سانغولي. إذا أنسيان فيمينا سانغولي. كون كان ماسكيلا غنديرو أنسيان. كون كان بلوريال غنزيدو اس. إذن هنايا فواتير فيمينا. إذا لابيل لابيل. هنايا جولي ان جولي يعني ماسكيلان سانغولي بوكان بوكان. سابعا recopie et complète avec un adjectif possessif. هاد l'adjectif possessif بالعربية هي الصفات الملكية. الصفات الملكية. إذا لي زادجيكتيف بوسيسيف أو الصفات الملكية. إذا لقينا هنا جو يعني بالنسبة للمتكلم في الفيمينا كنقولو ما فواتير ما فواتير ما فواتير. في الماسكيلا كنقولو مون كايي مون كايي. أما في البلوريال كنديرو مي يعني كتجمع الفيمينا والبلوريال الفيمينا والماسكيلا. بالنسبة لتي كنقولو تا فواتير تا فواتير طون كايي طون كايي تي فواتير أو بيان تي كايي. بالنسبة لإل كنقولو sa voiture son cahier ses voitures ou bien ses cahiers. nous يعني بالنسبة nous كنقولو في الفيمينا والماسكيلا كنقولو notre يعني notre voiture ou bien notre cahier notre voiture ou bien notre cahier.
أما في البلوريال كنقولوا نو كايي أو بيان نو فواتير. نو كايي أو بيان نو فواتير. في فو يعني بالنسبة للمفرد كنقولوا فوتر فواتير أو بيان فوتر كايي. فوتر فواتير أو بيان فوتر كايي. في البلوريال كنقولوا فو يعني فو فواتير فو كايي. بالنسبة لآل بلوريال ماسكيلون فيمينان كنقولوا لور فواتير أو بيان لور كايي. بالنسبة للبلوريال كنقولوا لور افيك اس لور فواتير لور كايي. إذا نرجعوا هنا يعني قلنا هنا بابا a une voiture. إذا يا إما كنقولوا بابا a une voiture ولا كنقولوا il a une voiture. il a une voiture. هنا il a une voiture. إذا غنديرو ça si sa voiture. si يعني مادام هي voiture féminin إذا sa voiture. c'est sa voiture. Tu as un parasol. Tu as un parasol. هنا tu نقولو c'est ton parasol. مادام un parasol masculin singulier إذا غنديرو ton parasol. j'ai deux frères. j'ai deux frères. إذا j'ai يعني si ce sont يعني هنا deux frères pluriel. إذا ce sont mes frères. ce sont mes frères. ce sont mes frères. nous avons un ballon. nous avons un ballon يعني un ballon masculin singulier. إذا غنديرو c'est notre ballon. c'est notre ballon. ثامنا recopie et complète avec un adjectif démonstratif. adjectif démonstratif يعني صفات الإشارة. صفات الإشارة. les adjectifs démonstratifs يعني صفات الإشارة. إذن ce كتجي devant un nom masculin singulier. masculin singulier. cette يعني كتكون devant un nom qui commence par une voyelle. un nom masculin. un nom masculin qui commence par une voyelle. يعني شي اسم يكون مذكر بادي بإن فويي. إذا كنديرو في بلاص كنديرو هاد set devant un nom féminin singulier. يعني هاد set كتجي قدام اسم مؤنث مفرد. c'est كتجي devant un nom masculin et féminin pluriel. يعني هاد سي كنديروها في الاسم مذكر والمؤنث كيكون في الجمع. إذا هنا stylo appartient à Ami. إذا هنا stylo c'est un nom masculin singulier. إذا غنديرو sous stylo. à qui bande dessinée يعني هنا féminin singulier. إذا à qui sept. à qui sept bande dessinée. homme et étranger dans le quartier. إذا هنا homme masculin بادي بإن voyelle. إذا اش غنديرو sept يعني insulté. sept لأن كنديرو كون
يعني ميمكنش نديرو هاد سات، لأن هنا عندنا ان فويل وهنا غيكون ان فويل، إذا كنديرو هاد سات. بروبليم سون ديفيسيل، إذا هنا بروبليم يعني بلوريال، إذا غنديرو سي بروبليم avec S, ES, ces problèmes sont difficiles. Recopie et complète avec un pronom possessif. إذا البرونون بوسيسيف يعني كيكون هنا ما فواتير كنقولو سي لا ميان، لأن فواتير فيمينا سانجولي، إذا كنقولو سي لا ميان. إلا كان عندنا ان كايي كنقولو مون كايي، إذا كنقولو سي لو ميان، سي لو ميان. إذا هنا لو ميان ماسكيلا سانجولي، لا ميان فيمينا سانجولي. ماسكيلا بلوريال لي ميان، féminin pluriel les miennes، les miennes. في ton كنقولو في masculin singulier كنقولو le tien، féminin singulier كنقولو la tienne، pluriel masculin كنقولو la les tiens، وفي الفيمينا pluriel كنقولو les tiennes. بالنسبة للغائب يعني الصون، بالنسبة للماسكيلا singulier كنقولو لو sien، féminin singulier كنقولو la sienne، pluriel masculin pluriel كنقولو les siens، والفيمينا pluriel كنقولو les siennes. هادي يعني في المفرد. أما في الجمع يعني pluriel ملي كنبغيو نهضرو كنقولو بالنسبة للسانجيلي كنقولو لو نوتر، لو نوتر. بالنسبة للماسكيلا لا نوتر، بالنسبة للفيمينا في سانجيلي لي نوتر يعني ماسكيلا اي فيمينا بلوريال. هنا في نو، هنا في فو، لو فوتر في الماسكيلا سانجيلي ولا فوتر في الفيمينا سانجيلي. بالنسبة للبلوريال كنقولو لي فوتر بالنسبة للفيمينا وماسكيلا بلوريال. هنا بالنسبة لال avec اس و ال avec يعني ال فيمينا وماسكيلا بلوريال. هنا في الماسكيلا كنقولو لو لور، وفي الفيمينا لا لور. في البلوريال في ماسكيلان بلوريال وفي فيمينا بلوريال كنقولو لي لور. إذا هنا غادي نجيو نشوفو في أ سي طون ليفر، طون ليفر. إذا ليفر ماسكيلان سانجيلي، إذا هنا غنشوفو في طون ليفر ماسكيلان سانجيلي غنديرو لو تيان، إذا سي لو تيان. B c'est ma valise، ma valise. Dans ma valise féminin singulier. إذا غنديرو سي masculin ou bien ma valise يعني féminin singulier غنديرو la mienne، la mienne. Ce sont vos billets، ce sont vos billets. إذا هنايا sont les vôtres غنديرو les vôtres. Vos billets les vôtres. إذا غنديرو ce sont les vôtres. Ce sont nos maîtres، ce sont nos maîtres. إذا هنا نو يعني هنا نو maître pluriel. اش غنديرو ce sont notre، les nôtres. Ce sont les nôtres، les nôtres. تمرين رقم 10. Recopie et complète avec une conjonction de coordination mi, au, i, ni, car. هنا هادو أدوات الربط كنقولو coordination، conjonction de coordination يعني أدوات الربط. إذا هنا عندنا سليم et absent. Il est malade. إذا سليم et absent car يعني السبب اللي جعلو يكون absent هو المرض. إذا سليم et absent car il est malade، car il est malade. B. Il voudrait aller au cinéma. Il n'a pas d'argent.
إذن il voudrait aller au cinéma mais il n'a pas d'argent. Mais il n'a pas d'argent. Choisis ce livre, cette bande dessinée. يعني هنا لا شوا اختيار كنديرو او. إذن choisis ce livre ou cette bande dessinée. Choisis ce livre ou cette bande dessinée. إن frère sœur يعني كنديرو ni frère ni sœur. Ni frère ni sœur. Jamal est petit et maigre. يعني كنديرو اي يعني أداة عطف يعني petit et maigre. Petit Jamal est petit et maigre. ندوزو الكونجيغيزون. السؤال الأول recopie en conjuguant les verbes entre parenthèses au présent de l'indicatif. يعني إعادة كتابة هذه الجمل مع تصريف الفعل بين قوسين يعني في البريزون دو لانديكاتيف. إذن عندنا هنا لي توريست فواياج يعني هنا فواياجي en groupe. السياح يسافرون في مجموعة. B les élèves finir هنا le verbe finir leur travail avant l'heure. يعني التلاميذ ينهون عملهم قبل الوقت. C elle هنا بين قوسين se promener dans le jardin public يعني يتمشون في الحديقة العمومية أو العامة. D tu هنا le verbe faire tes devoirs et tu sors. أنت قم بإنجاز يعني امتحاناتك ثم أخرج. إذا الجملة A les touristes voyagent. Les touristes voyagent en groupe. Les élèves finissent leur travail avant l'heure. Elle se promène يعني هذا الفعل هذا راه برونومينو خاصنا نراقبو مزيان. إذا كتبقى هاد إس elle se promène dans le jardin public. الجملة D tu fais tes devoirs et tu sors. ثانيا recopie en conjuguant les verbes entre parenthèses au passé composé. يعني هنا في البريزون وهنا في الباسي. سليم et كريم rougir de honte. يعني سليم وكريم يحمر هنايا يعني verbe rougir جات من rougir يحمر من الخجل. B vous parlez de quel sujet؟ أنت تتحدث عن أي موضوع؟ C tu هنا le verbe répondre à toutes les questions. أنت تجيب على جميع الأسئلة. Nous descendre en ville tôt le matin. نحن يعني ننزل إلى المدينة في الصباح الباكر. إذا نمشيو للأجوبة. سليم et كريم ont rougi. يعني هاد لو فيرب روجير كيتصرف مع avoir. ont rougi de honte. Vous avez parlé de quel sujet؟ يعني vous avez. Tu as répondu à toutes les questions. Tu as avoir. Nous avons descendu en ville tôt le matin. هاد لي 4 فيرب كلهم تصرفوا مع l'auxiliaire avoir. إذا ما غيكونش لاكور لأن l'auxiliaire avoir ما كيكونش مع لاكور كيكون مع être. ثالثا recopie en ne gardant que la forme convenable des verbes. يعيد كتابة هاد الجمل مع الحفاظ على الشكل المناسب يعني ديال الأفعال. عندنا
sortez sort dehors اخرج إلى الخارج couchons-nous se couche tôt pour nous lever à 6 heures يعني خلينا ننعسو أو دعنا ننام باكرا حتى نستيقظ مع 6. finis ton travail et sors يعني أنهي عملك واخرج. إذن هنا عندنا يعني هاد الأفعال مصرفين في لامبيراتيف. هاد لا فورم عندنا هنا فورم امبيراتيف. لا فورم امبيراتيف فيه دوزيام بيرسون سانغيلي بروميير بيرسون بلوريال اي دوزيام بيرسون بلوريال هادو هما اللي كاينين. اذا هنا عندنا تروازيام بيرسون بلوريال يعني ما كاينش. اذا هنا يعني هذا ما غيكونش. كوشونو هنا سو كوش يعني تروازيام بيرسون بلوريال ما كاينش. هنا فينيس تروازيام بيرسون بلوريال. هنا فيني يعني كان نشيرو الدوزيام بيرسون دو سانغيلي. اذا هنا دوزيام بيرسون دو سانغيلي لان هنا حتى هي كاينه سورتي يعني دوزيام بيرسون بلوريال ولكن حنا عندنا هنا يعني هنا الجواب صحيح في هذه او في هذه ولكن حنا دابا عندنا هنا دوزيام بيرسون دو سانغيلي. اذا غادي نضربو على هذه. اذا الجواب الصحيح يعني غيكون هكذا sortez dehors sortez dehors sortez dehors couchons-nous tôt pour nous lever à 6 heures finis ton travail et sors. تمرين رقم 4 recopie et conjugue les verbes suivants à l'impératif à la personne demandée. Chanter deuxième personne du singulier, blanchir première personne du pluriel, courir deuxième personne du pluriel. Et dans chanter deuxième personne du singulier, chante chante. Blanchir première personne pluriel, blanchissant blanchissant. Courir deuxième personne pluriel, courir courir. تمرين رقم 5 conjuguer les verbes suivants au futur simple de l'indicatif. Marcher, punir, écrire, répondre. Le futur simple de l'indicatif. Marcher, je marcherai, je marcherai. Tu marcheras, elle marchera, nous marcherons, vous marcherez, elles marcheront. Punir, je punirai, tu puniras, il punira, nous punirons, vous punirez, ils puniront. Écrire, j'écrirai, tu écriras, il écrira, nous écrirons, vous écrirez, ils écriront. Répondre, je répondrai, tu répondras, il répondra, nous répondrons, vous répondrez, ils répondront. تمرين رقم 6 recopie et transforme les phrases à l'imparfait de l'indicatif aux personnes. سادسا إعادة كتابة هذه الجمل مع تحويلها إلى l'imparfait de l'indicatif حسب المطلوب. يعني هنايا البيرسون يعني هنا عندنا نو vous elle je. إذن هنايا a travailler toute la journée dans la forêt العمل طوال اليوم في الغابة. bâtir les murs de la commune يعني بناء أسوار البلدية. comprendre le sujet proposé par la maîtresse فهم الموضوع الذي تقترحه المعلمة. se trouver au milieu du chemin تجد نفسك في منتصف الطريق. إذن الجملة يعني A nous travaillons toute la journée dans la forêt. B elle bâtissait le mur de la commune. C vous compreniez
le sujet proposé par la maîtresse. إذا هنايا travaillons, nous travaillons. Elle bâtissait, elle bâtissait. هنا vous comprenez le sujet proposé par la maîtresse. هنا je me trouvais au milieu du chemin. Je me trouvais au milieu du chemin. تمرين رقم 7. Recopie et réécris les phrases en les mettant au temps demandé. يعني هنا سليم finit son travail. عندنا le passé récent. إذن le passé récent هو يعني venir de au présent plus verbe infinitif. هذا هو le passé récent. يعني كيتصرف ديما مع le verbe venir au présent. يعني le verbe venir au présent, je viens, tu viens, il vient, nous venons, vous venez, ils viennent. إذن غادي نمشيو لهاد الجملة. سليم finit son travail. إذن اش غنديرو؟ سليم vient de finir son travail. Salim vient de finir son travail. هنا B. Nous cherchons le lieu des stades. نبحث عن موقع الملعب. إذن futur proche يعني هاد الباسي ريسون هو الماضي القريب. الماضي القريب باسي ريسون هو الماضي القريب. الفيتير بروش هو المستقبل القريب. الفيتير بروش كنديرو aller كنصرفو aller au présent plus l'infinitif ديال الفيرب. إذا اش كنديرو؟ بحال دابا كمثال هنا nous cherchons le lieu du stade. اش غنديرو؟ nous allons chercher le lieu du stade. إذا غنديرو هنا le verbe aller au présent. nous allons. إذا نمشيو للأجوبة. الجملة A. سليم vient de finir son travail. كنصرفو le verbe venir كنصرفوه في البريزون. ثم كنديرو الفيرب في كنديرو vient de وكنخليو الفيرب في الفينيتيف على الفينيتيف. كنخليو الفيرب على الفينيتيف. هذا الباسي ريسون. اما الفيتور بروش اللي هو في الجمله بي كنديرو nous allons chercher le lieu des stades. كنصرفو le verbe aller au présent وكنخليو الفيرب في l'infinitif. Donc nous allons chercher le lieu des stades. Ils viennent de sortir de la classe. إذن هنا vient de هنا sortir في l'infinitif. هنا le verbe في الجملة D. Vous allez monter dans le train. Vous allez monter dans le train. Le verbe aller au présent et le verbe monter à l'infinitif. الجملة E. Il vient de chanter une belle chanson. Il vient de fait présent. هنا كاين واحد الخطأ. de chanter. Il vient de chanter. هنا R. هذه il vient de chanter. هنا R. لأن الفيرب كيكون في l'infinitif. verbe à l'infinitif. Il vient de chanter une belle chanson. إذا هادشي اللي كاين في الصفحة رقم 7. إن شاء الله نتلاقاو في صفحة قادمة بحول الله والسلام عليكم.